So apa yang patut kita buat dekat sini? Kita pula kat Malaysia ni ada beberapa sudut. First thing first, bab berkenaan akidah. Basically kita yang apa yang jadi kat sana sekarang ni, ia berkaitan dengan akidah kita. Sebab Nabi sebut dalam hadis baginda SAW, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Nabi kata apa? La taqumus sa'ah. Kiamat tak akan terjadi hatta tuqatilul yahud, sampai kamu perangi orang Yahudi. Kita dengar macam. Okey. Bila Nabi sebut ayat ni, perhatikan betul ketika Nabi sebut tu, Yahudi tak ada negara. There are tribes, 4 or 5 tribes of Jew tinggal keliling Madinah. Tapi diorang bukan mewakili sebuah negara. They are still actually being apa, tak kuat pun. Maka para sahabat tak pandang diorang apa something. They don't apa, tak ada significant kewujudan pun. Even actually ketika itu Palestine pun ataupun Quds dikuasai oleh Rom. So the Jew tak ada negara. Balik pada asal. Pasal kita kata tahun 132 diorang tengah usir Raja Rom kan, Hadrianus, buang semua. Ketika Nabi datang tu tahun 600 lebih. So basically the Jew doesn't have nation for almost 500 years. Tak ada kerajaan. Tapi bila Nabi sebut, Nabi kata takkan berlaku kiamat sampai kamu perangi Yahudi. Means that para sahabat kata they become somebody. Diorang bagi satu nation besar. Hatta tuqal yahud, hatta yakul hajar wasyajar, sampai ke berkata pokok dan pokok dan juga batu, ya muslim ya Abdullah, hadhi yahudin khalfi ta'al faqtulhu. Dia akan kata pokok dan batu akan berkata, sampaikan pokok dan batu akan berkata, hai muslim wahai Abdullah, ni belakang aku Yahudi, tak bunuh dia. Sampai mungkin distance yang paling jauh. So means that the build up, ni bab akidah, the build up yang berlaku sekarang ni is actually going towards what the prophet prophesied. Nabi dah bagi gambaran akan jadi. So pasal para sahabat Nabi dahulu ada, the Jew doesn't have nation. Tak ada negara. Always just try, tapi tak ada negara. When the prophet said hatta tuqatilul yahud, actually something big. So we as a Muslim, when this happen, kita kena ada pertama sekali betulkan akidah kita. Kita kena faham this type of thing. Yes, kita tahu ada kesilapan dibuat oleh orang-orang Palestin yang dulu duduk, ada kesilapan daripada Osmaniyah, kesilapan sekian. To go korek balik kan, buang masa. Pasal kita Muslim kan, kalau kita korek balik semua orang ada salah. Jadi kalau kita sibuk nak kepada salah ni salah tu, membazir waktu. So we just have to believe that this is one of the promise being given by the Prophet. It will happen and it's already starting to happen. Pasal dia jadi satu nation yang besar. Then nak baca Nabi kata kamu akan perangi mereka. Sampai itu pokok dan kayu akan berkata, hey Muslim, hey Abdullah, ni Yahudi belakang aku, mai bunuh. Basically ini pasal keadaan mereka, sebab diorang tak berkuasa kecuali jahat. There's a problem there. Kalau kita nak kata macam bukan semua Yahudi jahat, tapi bila dia berkuasa dia jahat. Kalau tak berkuasa dia baiklah. Itu kalau tak berkuasa dia okey. Tapi kalau start dia berkuasa dia akan zalim. Dia akan aniaya orang, dia akan bunuh orang sebagainya. Manusia tak ada nyawa, tak ada nilai. Sebab memang actually dalam perkara ni the Gentiles kan, orang yang bukan Jew inside the Torah yang telah korup. He said tak ada nilai. All kita ni adalah herds untuk diorang, adalah binatang ternakan bagi mereka. It's mentioned inside their books. Even some of the Christian believe in that type of actually statement in the Old Testament. Ketika zaman diorang tangkap orang-orang Afrika, jadikan hamba tu, slavery tu, diorang kata itu adalah being given by God. Tuhan bagi tu. Pasal kes dia kan Nabi Nuh lepas kapal mendarat, dia buka vineyard, dia buka tempat ni and actually buat wine. Maybe they said that zaman tak haram lagi. So one day Nabi Nuh minum, mabuk, tidur dalam khemah. One of three, dia ada 3 anak gitu, Ham, Sam, Yafith. The Ham kan, actually the father of the Africans. Okay, the black people, dia masuk dalam tu, ketika tak hitam lagi lah. Masuk dalam tu tengok bapak dia punya kain tersilak, dia keluar dia gelak. Lepas tu the two brothers kan, actually tak nak benda tu ni, dia masuk tutup kan, yang malu kan bapak dia gelap macam tu. Lepas tu dia orang ngadu kat Nabi Nuh AS after he wake, kata tadi Ham masuk kata macam ni. Dalam the Quran, Bible said that
Nabi Nuh AS doa pada Tuhan untuk jadikan anak kepada Ham dan Yafis ni hitam dan jadi hamba kepada dua lagi ni. So that's why when the colonial masuk dulu, diorang take bawa ni kan, kunta kintir sebagainya, diorang kata it's been given by Bible. Bible bagi green light. Itu. Ini by God. Actually, by our rights to enslave other people is by God. By permission. Kan ini masalah yang orang tak nampak. So maksudnya everyone other than Bani Israel is all beneath them lah kiranya. Yes. That's why bila dia naik itu masalah. Itu basically macam Nazis in the modern day lah kiranya. Ya. Itu problem. Cuma masalah bagi saya, for me, the Holocaust yang dia buat tu tadi sebenarnya just to make sure that they go to there. Bunuh certain some, but others being sent away. Because they want, yang keluar tadi tak nak keluar. They don't want to leave Europe. Actually Europe dengan ada salji dengan sebagainya, banding cuaca Palestin, apa benda sangat? Kita tengok kan gambar kan kawasan tu berdebu lah dan sebagainya. So siapa nak tinggal tempat tu? Who want to say that? Kenapa tak tinggal kat Europe? So tapi nak paksa diorang keluar Europe, that's the Nazi punya kerja. Because Hitler is a Christian. Dia Christian. So dia buat kerja untuk Christian. So the Christian at that time, mungkin inilah perancangan dia. Jalan sekali. Itu benda kita tak boleh nafikan. Mana diorang ada matlamat menghalalkan cara. Kan? Apa kita punya goal, kita punya way tak ada masalah. So jadi basically kalau kita perhatikan balik, bila diorang berkuasa masalah. Sebab tu bila kita apa penyelesaian, stop them to become a government. Because that is being done to the apartheid, the Africa, South Africa. Now, until now kan, memanglah kita kata dari segi masalah the crime rate is quite high. Sangat dahsyat. South Africa sangat dahsyat. AIDS dan sebagainya sangat teruk. Okay, tapi but still, di zaman apartheid tu lagi teruk. Campur dengan masalah ni, campur pula dengan government yang masalah tadi. So jadi kita kata in the end penyelesaian dekat South Africa apa? Asyik the black wing ni kan. So tukar, tak nak bagi orang jadi government. So macam tu kat sini. The solution should be the same. Sebab kita tahu dekat sini berjaya. Kenapa tak ada berjaya kat sini? But memang orang pegang jawatan jahat. So cannot be given. Dia tak boleh diberikan. Tu tajuk dia. Sebab dia berkuasa dia akan jahat. Tu tak boleh.